ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amin. Among nito maharap salamat kami kanimo sa laing adlaw diyon maghatag kanamo. Ano ni September 15 or 16 karong adlaw 15 September 15. So salamat sa Ginoo sa mga higayon nga iyang gihatag kanato. Salamat sa atong mga kaigsuunan, mga kaubanan sa community. Salamat sa tas gobyerno sa ilang mga support financially sa senior citizens. Salamat ta sa ilaha. So din maigsuon atong isgutan topic ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Are all image idols? Mo na itong topic na igsoon. So din atong mga igsuon nga dili mga Katoliko mo objection sila niini. Mingon sila nga it is clear in the Bible which say therefore do not become corrupted, do not make idols or God, car and for the man of the woman. Na sa Deuteronomy 4 verse 16. You are shall not bow down and serve then, for I Yahweh your God, I am a jealous God. Exodus 20 verse 5. I am Yahweh, that is the name, will be the cannot give my glory to another's of my praise and graven image. Isaiah chapter 42 verse 8. So mo na ang mga objection mga igsoon. So nga tungab si tubag mga igsoon nga duha ka the two kinds of image in the Bible. Answer, he is sticks use Deuteronomy 16 that God prohibit and making of the image of women a man. Tinuod bang yun na nga ang Biblia naghiskot o nagdili sa pagbaton o Dios nga larawan kay di man Dios na kay larawan man. Og labi na ang Dios dili may buhatan og larawan. Pero dinhi sa mga objection agi pagtubag nini mga igsoon nga ang Biblia nagtug-an sa mga adunay larawan nga ipabuhat sa Dios. Naa sa Exodo 20 bersikulo 18 ngadto 19 ang Dios nagsugo kang Moises pagbuhat og larawan kanang linilok gikan sa bulawan o kirubin. Naaman lagi ang gipabuhat sa Ginoo. So lahi nang gipabuhat suma sa unang question nga Exodo 20 bersikulo 3 ngadto 4, lahi ang gipabuhat, lahi sad ang gidili mga igsoon. So dinhin naghisgot man diha sa Exodo ikaduha gikan sa larawan sa kirubin ang Dios makigsulti. Naasa man nato na mabasa maigsuon ug mutan-aw siya didto sa mga mata sa kirubin nga sinalsal og bulawan ug siya mutan-aw kanimong mosimba. Unsa man ni? Nasayop ang Dios ani og sakto ang Dios? Laktod pagkasulti sugo na sa Dios maigsuon. Na mabasa nato sa Exodo 25
bersikulo 22. Magsugod na sa 21 ngadto 20 ngadto na sa 22 sa Exodo. Nga naman King James version mga igsoon. Kung aton ang basahon, tataw klaro kayo nga kining ingon nila nga gidili pagsimba kadtong gidili sa Dios, dili tong gipabuhat mga igsoon. Nya mingon pa sila nga mga Katoliko ani katumanan. Ngano mga Katoliko may katumanan niini nga na may gisulti diha sa Ezekiel kapitulo 41 1 kama 18 ug 19 nga magbuhat ka sa dagway sa tao, naong sa leon ug uban pa, babae ug lalaki. Munay gi sulti diha mga igsoon. Sa ato pa ang Dios mao'y nasipyat ug mauna mga igsoon. Nya gawas pa niya na diha sa unahan yapon sa suwat ni Moises yapon sa Numeros 21 sitting ato 8. Nagingon man, but as already no God, now God cannot commit false very serpent. Si Moises giusban pagsulti dito kung miingon nga Ginoo, sa may akong buhaton nga ang matag tao nga mapaakan sa bitin mamatay man. Unya ato man gimabasa letra por letra miingon mas Moises nga awang Ginoo kang Moises nga pagbuhat og bitin at sinalsal nga tumbaga mibugkos siya sa tukon og ang tanang taong mapaakan mutan-aw niini maayo og may dili mamatay. O gani kikutlo po na ni Kristo diya sa San Juan kapitulo 3:14 nga mao nay gospel puro adlaw mga igsoon. Ug unya naghisgot kini dinhi si Kristo, maingon siya nga ang anak sa tao si Moises, maingon man si Moises nagbitay og bitin nga tumbaga nga bronze didto sa kamingawan. Ang tanang paakan luwas di mamatay. Apan ang anak sa tao mahisama sa bitin. Pagabitayon usab didto ug ang tanang mutan-aw may kinabuhing dayon. Sa tupad luwas. Gani nagpadayon man na lahos dito sa 16 sa San Juan 3:16 kanto 17 ni padayon man na ang pagsulti ni Kristo sa ato pa dunay larawan nga gidili, duna sa larawan nga gamit o gigamit po na ni Kristo. Diya sa Mateo 22 nya tudling 21 o 22 o gani magsugod na sa 19 ato ning hinayon pagbasa maigsoon para nga maklaro na to maigsoon. Kini nga kung Biblia dili ni mayong balita revise ni dili ni King James version, pero dito sa King James version ni mabasahon tiwas litra por litra gyud dito mga igsoon. So din naghisgot mahitungod sa larawan. So ato ni basahon para nga si Kristo di ay naggamit og larawan sa pagsangyaw o pagwali niya. Nagsugod din na sa 19. Nag-ingon siya din nga sa Mateo 21 o 22, Mateo 22 nya 19. Ingos Kristo din na 19. Ipakita nako ang kanako ang kwarta nga ibayad sa buhis.
busa gipakita ang kwarta ug nangutana siya kanila kinsang naong nga dito sa King James Version kinsang larawan kaning naong sa man larawan man na kinsang naong nga ug ngalan nga ana dinhi busa kana bang tubag sila sa emperador. Mitubag pud si Jesus busa. Miingon si Jesus, miingon kanila, kung mao kana ihatag ngadto sa emperador ug ang ihatag ang iya sa Dios. So larawan para nga kapabuhat sa Dios sakto si Jesus. Sa ato pa correct thinking without wrong. Matud pa nga kining gisulti ni Kristo klaro ug tataw kaayo nga gigamit niya ang larawan sa emperador ug gihatag ang iya sa emperador ug ang iya sa Dios ihatag sa Dios ug sakto nga dunay larawan nga gidili ug aduna say gipabuhat mga igsoon. Ug gani matud pa ni San Pablo sa Kolosas 1:15 ug wa ta masayop so ato ni basahon naghisgot man mahitungod sa kini bang dagway ug larawan dinhi sa Kolosas so ato ni basahon pag siguro may igsoon kay kini ra ba tong may igsoon hilig ra ba jud basa-basa pero wa ko sila Biblia gud Biblia mas katoliko ning Biblia. Pero ato lang tugutan sa pag-uyon kini lang mga pagsupak-supak bisin og di ang isupak. Kay mahurot ang Bible nila laksi. Kay ang kada basa na isupak laksi. Kada basa laksi. Wa na Bible madugay. So dinhi naghisgot sa Kolosas og larawan. So ato ning tanawon danto si Kristo naghisgot og naong kanang naong larawan man ang naong kay kana day maglitrato ka mayon jud ka nga imong naong murag nahulpa ay imong naong nagsinaw man si imong larawan so larawan yan mga igsoon dinhi sa Kolosas 1:15 King James Version si Kristo mao ang makita nga dagway nga dili makita nga Dios ug siya ang kamagulangang anak nga labaw sa tanang binuhat. Sa ato pa, unsa man ang dagway? Iya to gisulti naong ganiha. Kung dagway ni ka larawan gina. Di ba? Sa ato pa totally na nga duna di ay gisugo si Kristo ang Dios ug si Kristo nga magbaton ta niya na mga igsoon. So mo na nakasayop aning atong mga igsoon nga namiya sa Katoliko nga wa sila magpasusi-susi niini ug labi nang di wa sila Biblia nga naman kay usas mga paagi sa mga butang nga gipangutana kanila ang libro pong Katoliko nga naman mo gunay Biblia ni mga tawhanang ila gadto kas Mormon sa ilang mga libro sa man nila pagbasa nga ila-ilahar man na sila ra man nakasabot wa may gospel dia ila-ila ang gospel ra man na para nasa King Juba. Og din ato ning pangitaon ning pagbangutan 18:30-31 kay hilig niya itong maigsuon basa-basa Bible paano nga po ni sila Biblia nga naman nanguha ra mas Katoliko ba mayo magwatay mga kauban nga nakabig na ron wa na mo appeal sa ilahang grupo mga pastor na malik sa Katoliko kay ilang nakita nga ang ilahang pagkatao na ilad pud sila kini mga grupo sa mga di Katoliko purti ning manamas-tamas apan abin mo maigsuon sila ra pud maunay niini kay wa man sila Bible
Nya ang ilang atakihon ang kining natagiyas Bible nga mga Katoliko. Alang nila nga ang Katoliko wa magbasa og Bible. Mo na ilang hunahuna. Pero sus itihan tala mo maigsuon. Mo na kadako nilang limalas. Kaya inig pakuntanan na to nila, yabuda yun. So mo na maigsuon. Unya, diya sa Josue, city niya 6, mihapa o misimbas Josue atubangan sa larawan sa kirubin. Sama na, nagsulti ang Ginoo tinuod na makak. Mausan ni dinhi sa ilang gihisgutan nga sa ning libro ha. Pagbangutan o so atong tanahon kuno ni. Kay mo na manig unsa gyud kasiguruhan ani mga igsoon ba? Kini paghuhukom, maghuhukom ug pagbangutan mura og kalanrakas ang hubad ni mga igsoon. Sa ato pa na gi pabuhat sa Ginoo lahi sa tong gidili. Ug kanang ilang gi basa din ha mga igsoon ang gidili rang larawan. Dili kadtong gi pabuhat. Sa ato pa ug mo nang huwaon kana bang dinibang mga butanga dili man sayon nga atong hukman sila kay niya may gisugos Ginoo nga pagbuhat og larawan. So buti pasabot nga dunay larawan nga gidili duna say gi pabuhat. So ato sa ning hinay-hinayon na igsuon kay kini gong mga butanga anay natong masayran kay ug di ta masayod magsigil tag tando ani nila mo correct sila pero wrong. So mo na atong angay bantayan mga igsoon. Unsa may kalahian kining gibasa ug kanang wala basaha. Ug unsa may hinungdan. Nana sa maghuhukom kapitulo kani ang 18 nya bersikulo 30 unsa may hisgutan din may mga igsuon ngadto ni 31 mayon man sa maghuhukom gipahiluna nila ang larawan alang ug ilang simbahon si Jonathan ang anak ni Jerum og Hirsum nga anak ni Moises lakip ang iyang katawhan mahimong mga pari sa banay ni Dan hangtod sa kahangturan. Ang larawan nga gipabuhat ni Mikiyas nagpabilin didto samtang ang tulda sa Dios didto pa. Sa ato pa diha sa templo no ay larawan nga gipabuhat ang Dios alang sa pagsimba. Sa ato pa dunay larawan nga gipabuhat suma sa maghuhukom ug uban pa nga naghisgot nini maigsoon. Pananglitan diya sa 2 Kronikas 3 nya 7 nya kama 10 unsa may gisgutan ni maigsoon. Ang gisgutan ni maigsoon nag-ingon sulod sa templo sa Dios
maghimo og larawan nga mga kerubin ug ang larawan sa tao mo nang nas 2 Kronikas 3 ngadto sa 7 kamajes. So, di na nato ni basahon kay arong na amoy homework inyo sang basahon ning akong mga teksto nga gisgutan mga igsuon nga ang mga larawan ibutang di ay sa templo mga igsuon na ay larawan ug kining Katoliko mga igsuon wa ni masayop. Igo na nagtuman sa gisugo sa Dios ug igo pud nagtuman sa gidili sa Dios. Kay wa man ang simbahan Katoliko nagtudlo man ang simbahan Katoliko nga dili ka magsimba og Dios. Oh, idolatry matud pa. So mo sana maigsoon nga diha sa larawan dili na gidili ang uban diha nga mga gidili nga larawan pananglitan diha sa Rosary 18:4 nga giputol-putol ang larawan nga gihimo ni Merises kay kadtong larawan lahi tong larawan Dios tong larawan maigsoon. Ug gani sa Catholic version nga Biblia to ni gamiton kay Katoliko ta nga si Jacob misimba sa tumoy sa baston. Catholic version Biblia nana sa Hebreo 11:22 larawan nga simba tumoy sungkod man na ang baston din na sungkod man na nya misimba sa tumoy sa baston nya baston to biblical na nanas bugna kon Revelation 12:5 King James version. So, ato ni basahon mayong balita parang atong tino masusi hasta tong Hebreo 11:22 unsa man ning gihisgutan ni sa 11:22 mga igsoon. Tungod sa pagtuo si Jose sa hapit na siya mamatay naghisgot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug na nugon kung unsaon ang iyang patayng lawas. Sa ato pa dunay pagahisgutan mao to ang patayng lawas ni Jacob ni kuan nga hisgutan diya sa iyang mga anak ug di siya kalimtan nini sugod sa 20 ngadto sa 21 misimba sila sa Dios ug miukbo sa sungkod o dinhi sa 21 magsugod no kay aron jud natong matikangan ng maayo dinhi nagingon dinhi nga tungod sa pagtuo gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. Na didto kay tumoy sungkod gisimba man sa King James version. So mo na mga igsoon nga kinahanglan jud ta maghinay-hinay ta pagbasa ning Biblia niya. Ayaw lang sige pangatake no. Noon okay ra man ko nang malandong lang dili lang magpanaway aning Katoliko kay siya ra puy maunay ang ilang pagpanaway. Ngano man kay naa sa Biblia sungkod ra nga gisimba. Tumoy sa sungkod Catholic version na nga Biblia nya Catholic version Bible nya Hebreo 11:22 nga nagsimba sa larawan da tumoy sa sungkod. Nya si Kristo naglarawan sa kanabang kamanduan si Kristo. So mo na diha sa Bugna 12 versikulo 5. Ito ani basahon mga igsoon. So may mo nga ito yung basahon po ni King James version mga igsoon. Kaya kini akong gibasa revise ning mayong balita mga igsoon. Daghan man tang klase subad sa Bible mga igsoon nga
angay sa natong gamiton mga igsoon ba, aron atong mahibaw ana mga igsoon. Dinhi sa 5 na yon, unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo, apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. So si Kristo ni maigsoon sa King James version naghisgot ni didto sa kanang naglarawan sa kamanduan ni Kristo. Naghisgot ni, pero dito ni siya maayong balita nga revise, ang hisgutan dinhi naghisgot siya si San Juan dito sa trono niya. So mo na usas iyang gipasabot no mga igsoon. So dili kay litra por litra ra, naa say mga gipasabot ya o mga sambingay nga gihatag na mga igsoon. So mo na itong giingnan mga igsoon. Unya ato naman nang hisgutan da sa ubang mga verses sa Biblia, nasa sa Ezekiel 43 katong Ezekiel 41 18 ngadto sa 20. Ato naman tong gibasa no. Ato naman gihisgutan to mga igsoon nga mao kana ang pagbuhat niya na og pagsimba mga igsoon. Nasa 2 Hari 18:22. Mas si Josue misimba sa kirubin. 2 Hari 18:22. Kaya na may 1 hari. So 2 hari gipadayag ug hisgutan din na mao ang pagsimba ngadto sa Dios. Unya ang Dios mismo naghisgot niya na maigsoon. Miingon siya sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Miingos ang Dios dinis mayong balita ato ni basahon maigsoon kay dito Gus King James version litra por litra mo gito mabasa na to. Himuon na to ang larawan nato ang dagway sa tao. Larawan sa tao man ang gisgutan. Dagway mas tao din So larawan gyapon na mga igsoon. 1:26. Unya mingon na usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa man ang dagway? Mao mo to sa Kolosas 1:15 nga si Kristo ang dagway sa Dios nga dili makita, di ba? So ang sabutan ni larawan sila mao ang magbuot sa tanang isda ug kalanggaman ug sa kahayupan ug ang tanang ihalas nga mananap sila ang magbuot niya na. Sa ato pa ang dagway hisgutan dito pud sa Kolosas dinis mayong balita na nga ang dagway si Kristo ang dagway sa Dios nga dili makita ug dinhi ang Dios naghimog dagway gihimuag dagway ang tao sama sa iyang kasamaan. Atong usbong pagbasa. Ugon niya mingon na usab ang Dios buhaton nato ang tao nga sama sa atong dagway. Sila may magbuot sa tanang mga isda ug langgam. Sa ato pa larawan gyapon na. Kay unsa man ang dagway, larawan man makita tagnawong sa Dios man. Di man nato malarawan pero kita nga nakakita sa larawan Senyor Centineo mo na ang second person ay kaduhang persona may anhim Dios kalibutan si Kristo nga bata. Itagna man na si Sayas 7:14 nga ang bata matao. Sa ato pa ang pagka bata ni Kristo na sa larawan. Unya dinhi sa Cebu mo ginganlan nato og Senyor Santo Niño. Bata nga gamhanan. O mo na Senyor Santo Niño. Ugon niya gisgutan na diha sa makadaghan diha sa monumento nga ipabuhat sa Dios nga paggunob apan wa gunoba. Monumento sa tao sa Dios dili gunobon. Nanas 2 Hari 23, 17 ug 19. So mo na maigsoon. So duna ang atong giingon nga duna kitay duha ka klaseng larawan. Larawan nga gidili o ang larawan nga gipabuhat. So ang Katoliko igo ra nagtuman sa kabuton sa Dios nining ang mga simbahan butang nga larawan sa mahal na birhen, larawan sa mga santos ug larawan sa mga anghel.
So mo na nga bisigasang simbahan na basta Katoliko na agi larawan sa Dios dinha tungod kay ang Dios nagpabuhat man o gipahimo man ang tao og larawan. Sa ato pa ang pagsimba nato dinha nga nay larawan nya mayo man sila nga yukbuan ang buluhod. Huswe laging hapa mangani. O hapa mangani suswe. Nya mayo sila prosesyon, letra por letra gina. Nanas huswe size uno nga to sa city. Nga ang larawan iprosesyon. Larawan skrubin nya di man to Katoliko. Oh, mayo man sila nga sa karaan man to. Kana bitaw yung gipang-atake sa karaan bitaw na. Sa manang Exodo 20, karaan man na Old Testament man na. Sa Ezekiel, sa Deuteronomio, Old Testament man na. Nya mayo kag basahe ko sa bagong tugon, basahan pag sa bagong tugon wa sa ka. Mao nang Mateo 21 22 nya magsugod sa 20 ngadto sa 21. Nya Hebreo 9 bersikulo 5. So dunay gisugo ang Dios. So adto ta sa gisugo sa Dios nga gipabuhat. Dili na to pili-pilion ang kapitulo bersikulo sa Biblia kay ang Dios nagsugo og nagmando suma sa Numeros 21 7 to 8 nga magbuhat og larawan sa bitin kadtong himpakag bitin musimba ug gikutlo ton Kristo San Juan 3 bersikulo 14 nga ang bitin nga bitay ni Moses kamingawan ang anak sa tao bitayon ug ang tanang mutan-aw magabatog kinabuhing dayon. So daghang salamat hinaot ko nga nining atong topic are all image idol. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan, salamat kanimo Ginoo sa imong kahigayunan. Nga imong gihatag kanamo. Salamat nining bagong adlaw kinabuhi ug ipadayon ang imong panalangin kanamo ug sa among mga kaigsuonan. Kini imong gipangayo pinagi ni Kristo ug sunabang sa Espiritu Santo ug sa mga anghel ug mga santos sa langit. Pinagi nila sa ilang mga pangaliya o pangaliupo may kinabuhi kami diya sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. Next time po.